औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबान अप्रूवल के बाद लिखी गई किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। किताब के मौलिफ़ हैं जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब, और अंबिया के वो किस्से जो कुरान पाक में बयान हुए हैं उनमें क्या हिकमतें हैं, क्या राज हैं, क्या फार्मूले हैं, क्या लेसन्स हैं हमारे लिए, ये हम सब मिलजुल के समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कि आज का किस्सा क्या है। जी हाँ, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 8 बेटे थे जिनकी औलादों से अज़ीमुश्शान कौमें और ख़ानदान आबाद हुए। हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। कुरैश हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल है। हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के तमाम पैगंबरों के जद्दे आला हैं। आपकी पैदाइश शाम में हुई। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल और हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा की उम्र 90 साल थी। इसहाक़ के मायने हैं हंसता हुआ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब नाजिल करने के लिए फ़रिश्ते सदूम की आबादियों की तरफ जाने से कबल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े मेहमान नवाज थे। उन्होंने भुना हुआ गोश्त मेहमानों के सामने रखा, लेकिन मेहमानों ने खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, जिससे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तशवीश हुई कि ये कौन लोग हैं। फ़रिश्तों ने बताया कि वो कौमे लूत पर अज़ाब नाजिल करने के लिए भेजे गए हैं। फिर उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा को हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बशारत दी। सूरह हूद की आयत 71 तर्जुमा है, बस हमने उनको इसहाक़ की और उसके बाद याकूब की बिशारत दी। सूरह अज़ारियात आयत नंबर 28 तर्जुमा है, और बिशारत दी उसको एक समझदार लड़के की। फ़रिश्तों की ज़बानी 90 साला हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा ने औलाद की बिशारत सुनी तो बहुत हैरान हुई। हैरत व इस्तेजाब से बोली, क्या इस उम्र में मेरे यहाँ औलाद होगी? ये तो निहायत अजीब बात है। फ़रिश्तों ने कहा, वो बोले, यूं ही कहा तेरे रब ने, वो जो है वही है हिकमत वाला ख़बरदार। सूरह अज़ारियात आयत नंबर 30। बाइबल में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुलाजिम अल-यारज़ फ़िदान आराम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई नहूर के बेटे बीतोएल के घर में हज़रत इसहाक़ की शादी का पैगाम लेकर गए। बेटी का नाम रुफ़क़ा था। अल-यारज़ ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भेजे हुए तोहफ़े पेश करके हज़रत इसहाक़ की निस्बत के लिए बैतुएल को पैगाम दिया। बैतुएल ने रुफ़क़ा को किनान रवाना कर दिया, जहाँ बाद में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से आपकी शादी हो गई। शादी के वक्त हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की उम्र 40 बरस थी। शादी के 20 साल बाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा। आपके तमाम बच्चे तवल्लुद हुए। एक का नाम ईसू और दूसरे का नाम याकूब रखा। ईसू का रंग सुर्ख था और जिस्म पर बाल थे। उनका लक़ब अदोम था, जबकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था। जब किनान में कहत साली हुई तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने मिस्र जाने का इरादा किया, मगर अल्लाह ने वही के ज़रिए फ़लस्तीन के मुल्क जरार हिजरत करने का हुक्म दिया। हुक्म इलाही के बमौजब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम मुल्क जरार तशरीफ़ ले गए। अब ये इलाका लबनान कहलाता है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे और जलीलुल क़द्र पैगंबर थे।
آپ نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن کی ترویج کا کام جاری رکھا اور قوم کو توحید اور دین حق پر قائم رہنے کی مسلسل تلقین کرتے رہے۔ آپ نے جرار میں غلہ بانی اور زراعت کا کام دوبارہ شروع کر دیا۔ اللہ نے آپ کو برکت دی اور آپ بہت جلد خوشحال ہو گئے۔ معاشی استحکام کے ساتھ توحید کی دعوت وہاں کے لوگوں کو پسند نہیں آئی۔ انہوں نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور جو کنویں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کھدوائے تھے انہیں مٹی ڈال کر بھر دیا اور بادشاہ وقت کو آپ کے خلاف بھڑکایا۔ بادشاہ نے آپ کو علاقہ بدر کر دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جرار کے قریب ایک وادی میں ٹھہر گئے۔ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھدوائے ہوئے کنووں کو دوبارہ کھدوایا اور کچھ نئے کنویں بھی کھدوائے، ایک عبادت گاہ بھی تعمیر کروائی۔ بادشاہ سیاسی اور ملکی حالات کی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا ہوا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ بادشاہ نے حاضر ہو کر معافی مانگی اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے درخواست کی کہ دوبارہ ملک جرار تشریف لے آئیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ 180 سال کی عمر میں کنعان میں آپ کا انتقال ہوا۔ حبرون میں اپنے والد اور اپنی والدہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ یہ علاقہ اب الخلیل کے نام سے مشہور ہے۔ حکمت: اس واقعے میں اللہ کی یہ نشانی ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کی عمر 90 سال اور ان کے والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے کیسے کیسے کرشمے دکھاتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا۔ حضرت حوا ماں کے بغیر پیدا ہوئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر عالم ارواح سے عالم ظاہر میں تشریف لائے۔ ہزاروں سال پہلے بھی شادی منگنی کا پیغام اسی طرح بھیجا جاتا تھا جس طرح اس زمانے کا دستور ہے۔ جب بادشاہ نے ملک بدر کیا تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے مزاحمت نہیں کی، نہ اسے سیاسی مسئلہ بنایا۔ جب بادشاہ نے معافی مانگی تو دوبارہ وطن واپس آ گئے، زراعت و تجارت کے ساتھ دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ جناب، یہ تھا حضرت اسحاق علیہ السلام کا قصہ، ان کی لائف سٹوری مختصر انداز میں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے قصے میں کیا قانون ہے، اسے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور اس میں کیا حکمتیں ہیں، انشاءاللہ ہم اس سب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ سنتے رہیے ہمارا چینل اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اگر آپ ہمارا لائیو سیشن اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایوری تھرسڈے رات 9 بجے زوم میٹنگ کے تھرو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کرنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں لنک دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ذریعے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔